Kejadian 15, Genesis 50. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. After these things the words of the Lord come unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me? Saying, I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one in my house is mine heir. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. And behold, the word of the Lord come unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowel shall be thine heir. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Lalu firman Tuhan, lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. And he said unto him, I am the Lord that brought that out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? And he said, Lord God, where it be, shall I know that I shall inherit? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. And he said unto him, Take me an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. And he took unto him all this, and divided them in the midst, and laid each piece one against another, but the bird divided he not. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. And when the fowls come down upon the scarce, Abram drove them away. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputnya gelap gulita yang mengerikan. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and lo, and horror of great darkness fell upon him.
Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. And he said unto Abram, Know surety that thy seed shall be a strength in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan hukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. And also that nations whom they shall serve will I judge, and afterwards shall they come out with great substance. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, and thou shalt go to thy fathers in peace, thou shalt be buried in a good old age. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. And it come to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that between those pieces. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. In the same day the Lord made a covenant with Abram, saying unto the seed, Have I given this land from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketman, orang Kinets, and the Kines and the Ketmonites, orang Het, orang Feris, orang Rephaim, and the Hittites, and the Pers and Rephaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus, and the Amorites, and the Canaanites, and the Girgas, and the Yebusites.